हर खबर से करने को बाखबर। मिथिला का नंबर 1 चैनल, देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। सलाम आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। एक खास पेशकश, बुनियादी तालीम को फरोग देना और मेयारी असरी इदारों का क़याम अमल में लाना असर हाजिर की अहम तरीन ज़रूरत है। उम्मत मुसलमा पर बुनियादी दीनी तालीम का हुसूल फ़र्ज करार दिया गया है। इसकी अहमियत व अफादियत और इसके मकासद के मद्देनज़र राहें हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह उर्दू ज़बान को फ़रोग देना और उसकी तरवीज़ व अशात के लिए मुनज़्ज़म लाहे अमल मुरतब करना हमारा अवलीन फरीज़ा है। इन ख़यालात का इजहार जिला तालीमी मशावरती कमेटी के नौमुंतखब सदर और जामिया आयशा सिद्दीक़ा नूरचक के बानी व नाजिम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन कासमी ने किया। वाज़ह रहे कि जमात शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के मातहत पूरे सूबे में तालीमी मशावरती कमेटी बनाई गई है। जिला मधुबनी में भी कमेटी तश्कील दी गई। इसका पहला मशावरती इजलास जामिया आयशा सिद्दीक़ा नूरचक में रखा गया। प्रोग्राम का आगाज जामिया की तालिबा फातिमा परवीन की तिलावत और फातिमा नाज से हुआ। फिर सना परवीन ने कुरानी तालीमात पर इजहार ख्याल किया। इस प्रोग्राम में जिला भर के उलमा ने शिरकत की, जहां बतौर खुसूसी मेहमान नायब नाजिम मुफ्ती सनाउल हुदा साहब कासमी जमात शरिया फुलवारी शरीफ पटना ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए हमें हल तलाश करना चाहिए। हमने खुद उर्दू के साथ सौतेला सलूक किया और नतीजा ये निकला कि हुकूमत उसे कुल्ली तौर पर ख़त्म कर देने के दर पे है। हम अपनी ज़ात से उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, घरों में, कारोबार में और मुतअल्लिक़ीन के माबैन उर्दू बोलने को तरजीह दें। इन्होंने मज़ीद कहा कि बच्चों को बुनियादी दीनी तालीम देने की फ़िक्र करें, इसलिए कि बुनियादी दीनी तालीम से आरास्ता होना हर बच्चे का हक़ है। इस इजलास में उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए कई तजावीज़ मंजूर की गई। इसमें उलमा और दानिशवरान ने उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए मुख्तलिफ आरा पेश की। मीटिंग में मौजूद साबिक एमएलए डॉक्टर फैयाज अहमद ने कहा कि हर गांव और कस्बा में उर्दू की तरवीज व इशाअत के लिए लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया जाए। मुंदुल उलूम दमला के मुतमिम मुफ्ती एजाज साहब कासमी ने कहा कि इब्तिदा में पंचायत सतह पर कमेटी बनाई जाए, इसके बाद ब्लॉक सतह पर कमेटी की तश्कील हो। ये कमेटी इलाके का तयन करके मकतब के क़याम को यकीनी बनाए। प्रोग्राम की निजामत जामिया के सदरुल मुदर्रिसीन व शेखुल हदीस हज़रत मौलाना नसीम अहमद कासमी ने की। प्रोग्राम में जिला के मुख्तलिफ इलाकों से उलमा, अइम्मा मसाजिद, मदारिस के ज़िम्मेदारान और दानिशवरान कौम मिल्लत के अलावा जामिया के असातिज़ा व मुअल्लिमात और तालिबात मौजूद थीं। आखिर में मुफ्ती सनाउल हुदा कासमी साहब की दुआ पर इजलास का इख्तिताम हुआ। शुक्रिया। हज़रत ये आयशा सिद्दीक़ा नूरचक जो बिस्फी में मदरसा है, ये लड़कियों की तालीम और तरबियत के लिए काफ़ी मशहूर मारूफ रहा है। आप यहाँ मौजूद हैं, आप इस पर कुछ रोशनी डालें, बताएं इसके बारे में। जामिया आयशा नूरचक में मेरा आना जाना बहुत पहले से रहा है। जब इसकी बुनियाद डाली गई थी उस वक्त ही आना हुआ। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के साथ आना हुआ और फिर आज आना हुआ है। मदरसा अच्छी खिदमत कर रहा है और लड़कियों की तालीम में बहुत अहम रोल है इस मदरसे का। तो इस मदरसे की तरक्की के लिए, इस मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए ताले खैर हज़रात को आगे आना चाहिए और लोगों को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जो मदरसे की ज़रूरियात हैं, जामिया की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो और ये लोग अच्छे से अंदाज में काम कर सकें और इसको आगे बढ़ा सकें। मेरी नेक ख्वाहिशात इस इदारे के साथ। हज़रत आज आगे का क्या मकसद है, इस पर इसको बताएं आप। असल में हम लोगों ने एक मुहिम हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातहू के हुक्म से 3 निकाती चलाया था। उसमें एक ये था कि तालीम के लिए तरगीब दी जाए और बुनियादी दीनी तालीम पर भी तवज्जो दी जाए और वसी तालीमी इदारों के क़याम पर भी तवज्जो की जाए और लोगों को तैयार किया जाए और उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया। 3 तारीख़ को मधुबनी में इसका इजलास हुआ था और मधुबनी के लोग, उलमा और दानिशवर हज़रात वहाँ जमा हुए। अब हम इसलिए आए हैं
کہ جائزہ لیں کہ اس درمیان میں جو کمیٹی ہے اس کمیٹی نے کیا کام کیا، وہ ایک جائزہ لے کر کے پھر آگے کے لیے رائے عمل تیار کیا جائے۔ اگر کہیں کمی نظر آوے تو اس میں جو ضروری مشورے ہیں وہ دیا جائے۔ آنے جانے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیداری تو آتی ہی آتی ہے۔ تو 3 تاریخ کو جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کے بعد سے آج تک یہاں کی کمیٹی نے، مدھوبنی کی کمیٹی نے ان تینوں امور پر کیا کیا، ہم اس کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور جہاں کمی ہے تو اس کے لیے رہنمائی بھی کریں گے کہ صاحب اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو اصل مقصد آنے کا یہی ہے۔ جامعہ عائشہ میں بھی ایک پروگرام رکھا گیا ہے، اس پروگرام کے اسٹیج سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، جامعہ عائشہ میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ممبران سے جائزہ لینا ہے کہ انہوں نے بنیادی دینی تعلیم کے لیے کیا کیا، کہاں کہاں مکاتب کا قیام ہو سکا، کہاں کہاں ان مقامات کی نشاندہی ہو سکی جہاں بنیادی دینی تعلیم کے مکاتب کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بھی کریں گے کہ عصری تعلیم کے لیے کیا کچھ کیا گیا، کوئی سروے کا پروگرام ہوا، کچھ پیش رفت ہوئی، اور تیسری چیز جس پر ہم بہت زور دیں گے وہ اردو کے تحفظ کے لیے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اردو سرکاری مراعات سے زندہ نہیں رہے گی، اردو کو گھروں میں زندہ کرنا ہوگا۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ گھروں سے اردو نکل گئی، یعنی گھر کے ہر حصے۔ اب پہلے استقبالیہ روم ہوا کرتا تھا، کمرہ ہوا کرتا تھا، اب وہ جو ہے ڈرائنگ روم بن گیا، سب بولتے ہیں۔ پہلے دسترخوان پر کھانا چنا جاتا تھا، اب یہ تصور ختم ہو گیا ہے، اب ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے، اور ڈائننگ ٹیبل کی وجہ سے دسترخوان کی جو تہذیب تھی ہماری ختم ہو گئی۔ پہلے باورچی خانہ ہوا کرتا تھا، اب کچن بولتا ہے، چاہے انگریزی کا ایک لفظ بھی کسی کو نہ آتا ہو۔ پہلے آرام گاہ ہوا کرتا تھا، اب بیڈ روم بولتے ہیں۔ غسل خانہ ہوا کرتا تھا، باتھ روم بولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے گھروں سے اردو نکل گئی۔ تو ہماری توجہ پوری اس پر ہے کہ گھروں میں اردو کو رائج کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودیوں کو جو دربدری کا سامنا تھا، ان کی زبان ہیبرو تھی مذہبی، انہوں نے 2200 سال تک گھروں میں اس کو زندہ رکھا۔ وہ دربدر بھٹکتے ضرور رہے، لیکن انہوں نے اپنی زبان کو اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھا کر کے زندہ رکھا۔ اور اسرائیل کا جب وجود ہوا تو 3 ڈکلیریشن جو کیا گیا پہلے دن، اس میں ایک ڈکلیریشن یہ تھا کہ یہاں کی سرکاری زبان ہیبرو ہوگی۔ تو 2200 سال تک زبان کو گھروں میں بچا لیا گیا۔ ہم اپنے گھروں میں اردو کو نکالا دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اردو سرکاری مراعات سے زندہ نہیں کر سکتی۔ سرکار نے تو مراعات دی تھی کہ ٹرانسلیٹر بحال کیا تھا، ترجمان بحال کیا تھا، مترجم بحال کیا تھا، لیکن ہم نے درخواست اردو میں نہیں دی تو سارے مترجم کلرک بن گئے۔ تو سرکار کے مراعات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جو کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم نے وزیر تعلیم سے وقت مانگا ہے کہ ہمیں وقت دیجیے تاکہ ہم جو ہے بات کریں آپ سے ان مسئلے پر۔ لیکن ہم پورا زور دینا چاہتے ہیں کہ اپنی آبادی میں، اپنے گھروں میں یہ اردو رائج ہو۔ تو اس پر بھی ہم آج کے بیان میں زور دیں گے کہ اردو کو گھروں میں رائج کرنے کی شکلیں پیدا کی جائیں۔ صورتحال یہ ہے کہ کارڈ انگریزی میں چھپتا ہے، RSVP لکھتا ہے، اور جو کارڈ چھپوایا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ RSVP کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض کارڈ میں RSVP کے نیچے نام لکھا ہوتا ہے اور بعض میں ٹیلی فون نمبر لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چھپوانے والا ہے وہ جانتے ہی نہیں ہے RSVP کیا چیز ہے۔ تو ہم اردو کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک اور حوالے سے بات کرنی ہے، اور وہ حوالہ یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے 10 روز کا پروگرام شروع کیا ہے اسلامی نکاح کو آسان بنانے کے لیے، شادی کی تقریبات کو آسان بنانے کے لیے۔
تو یہ بھی ایک موضوع ہوگا. ہم یہاں کے علماء سے اور لوگوں سے کہیں گے کہ یہ جو عشرہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے چل رہا ہے اس میں اس موضوع کو ہائی لائٹ کیا جائے اور لوگوں میں ایسی بیداری پیدا کی جائے کہ نکاح آسان ہو. نکاح آسان ہوگا تو زنا مہنگا ہو جائے گا, دشوار ہوگا, اور نکاح آسان نہیں ہوگا تو جو بیراہ روی سماج میں آ رہی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو ایک موضوع یہ ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. حضرت کیا امارت شریعہ اس جہیز لینے دینے پر کوئی سخت قانون یا قانون نہیں بنا سکتی ہے؟ اس لیے کہ اگر امارت شریعہ پہل کرے اور علماء کرام کے ہی اوپر اگر اس بات کو سختی سے نفاذ کرنے کے لیے اگر پابند عہد ہو جائے تو میرا ماننا ہے کہ سرکار سے زیادہ یہ سخت ہوگا اور بہت آسانی سے کم ہمارے سماج میں جو مسلم سماج ہے اس میں پابندی لگے گی اور رک جائے گا. دیکھیے, ہمارا شریعہ کا مستقل ایک شعبہ اصلاح معاشرہ کا ہے اور ہم لوگ اس پر گفتگو کرتے رہے ہیں. آج تو یہ کیونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے عشرہ کا اعلان کیا ہے اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کہی, ورنہ ہمارا شریعہ کا اصلاح معاشرہ کا شعبہ اس کام کو کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سرکار کے پاس ساری قوت ہے تو وہ قانون بنا کر کے لاگو نہیں کر پا رہی. ہم نے کوئی قانون بنا دیا تو ہمارے پاس تو وہ ڈنڈا بھی نہیں ہے اور نہ جیل بھی نہیں ہے اور پولیس بھی نہیں ہے جس سے ہم نافذ کروائیں گے. ہم بیداری ہی پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارا شریعہ جو ہے اصلاح معاشرہ کے کام میں لوگوں کے دل میں بیداری پیدا کرنا چاہتی ہے کہ ان کا ذہن بنے کہ وہ شریعت پر عمل کریں گے, دین پر چلیں گے, اپنی تقریبات دینی اعتبار سے کریں گے. یہ ذہن ہم بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے محنت ہر پروگرام میں ایک موضوع ہم لوگوں کا اصلاح معاشرہ رہتا ہی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ بیراہ روی جتنی پھیل گئی ہے وہ سرکاری ڈنڈے سے بھی نہیں قابو میں آ رہی ہے اور نہ کہنے سننے سے آ رہی ہے. اس لیے معاملہ بگڑتا ہے. مگر بھر کے ہم مایوس نہیں ہیں, ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے والا ہے, دلوں میں باتوں کو بااثر کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہیں یہ ہمارا شریعہ انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھا دے گا. اپنے بارے میں بتائیں آپ. میں ثناء الہدیٰ قاسمی ہوں. امارت شریعہ میں نائب ناظم کی حیثیت سے خدمت کرتا ہوں اور امارت شریعہ کا جو ترجمان نقیب نکلتا ہے اس کا میں ایڈیٹر ہوں, اور امارت شریعہ کا وفاق المدارس الاسلامیہ ہے جو بورڈ ہے آزاد مدرسوں کا, تو اس کا میں ناظم ہوں. شکریہ. جامعہ عائشہ میں جو پروگرام آج چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کس طرح کا یہ پروگرام ہے. جامعہ عائشہ کا میں آج جو پروگرام ہو رہا ہے وہ امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے تحت تعلیم اور اردو کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے اور پھر عصری اداروں کے قیام کے تعلق سے یہ ایک تحریک اور مشن چل رہی ہے. اور اس وقت کا یہ بہت ہی اہم ترین ضرورت ہے. یہ ملک کی ضرورت ہے, یہ ملت کی ضرورت ہے, ایک وقت کی ضرورت ہے. اصل جس ملک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس میں بہت سارے مسائل ہیں اور اس میں سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے شناخت کو اور اپنے تشخص کو اور اپنے امتیاز کو ہم کیسے یہاں برقرار رکھ سکیں. اس لیے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہماری گردنوں کو کاٹنے کے در پہ نہیں ہیں. ان کا یہ منصوبہ نہیں ہے کہ بھائی 20 کروڑ لوگوں کے گردنوں کو کاٹ کر کے بہا دیا جائے, ان کے خون کو بہا دیا جائے. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اصل یہ ہے کہ ان کے امتیاز کو, ان کے تشخص کو کیسے ختم کیا جائے, کیسے مٹایا جائے. اور اس کے لیے یہ تعلیم کے اعتبار سے اور پھر یعنی اردو کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی غلط پالیسی اختیار کی جا رہی ہے جن سے وابستہ ہے امتیاز اور تشخص ہے, برقرار ہے, وہ تو اس کی شناخت کو مٹانے کے در پہ ہے. تو اسی کی بقا کے لیے, اسی کے تحفظ کے لیے, اسی کے استحکام کے لیے اس پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے. جی یہی مقصد. اپنے بارے میں بتائیں آپ. میں حقیر نسیم احمد قاسمی اس ادارے کا بانی, فاؤنڈر اور صدر بھی ہیں. جامعہ عائشہ صدیقہ نورچک مدھوبنی کا اور خادم ہے. شکریہ آپ کا. جزاک اللہ.
ये जामिया आयशा नूरचक में जो प्रोग्राम है, इस सिलसिले में आप बताएं क्या है प्रोग्राम है। इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना ने एक तहरीक चलाई थी और एक तालीमी बेदारी मुहिम चलाई थी पूरे बिहार के अंदर कि दीन की बुनियादी तालीम और असली इदारों के क़याम के ताल्लुक़ से जो असली इदारे मयारी और फिर उर्दू के फ़रोग़ के सिलसिले में पूरे बिहार में एक तहरीक चलाई गई और उस तहरीक के बाद हर ज़िले में एक तालीमी मशावरती कमेटी तश्कील दी गई। ज़िला मधुबनी की भी तालीम मशावरती कमेटी तश्कील पाई, जिसमें बहैसियत सदर में मुझको नामज़द किया गया। बहरहाल तो ज़िला मधुबनी तालीमी मशावरती कमेटी का ये पहला इजलास है जिसमें पूरे ज़िला मधुबनी से जितनी भी मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं, स्कूल के ज़िम्मेदारान हैं, सियासी और समाजी शख्सियात हैं, दानिशवरान कौमियत हैं, तमाम को मदऊ किया गया है। और फिर यहाँ सब लोग बैठ करके इस सिलसिले में मशवरा करेंगे कि मधुबनी ज़िला के अंदर किस तरह दीनी बुनियादी तालीम को मजबूत किया जाए और मेयारी असली इदारों का क़याम किस तरह अमल में लाया जाए और उर्दू को किस तरह फ़रोग़ दिया जाए ताकि हमारे ज़िला की हर एतबार से तरक्की हो। इसी मकसद के तहत आज की नशिस्त हुई है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला सबों को सही रास्ता दिखाए। आप अपने बारे में बताएं। मैं मुफ्ती मोहम्मद हसनैन कासमी जामिया आयशा सिद्दीक़ा नूरचक डिस्ट्रिक्ट मधुबनी का बानी और नाजिम हूँ। इसी तरह लड़कों के लिए एक मेयारी इदारा दारुल कुरान नूरचक जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट नूरचक के तहत चलता है। जामिया आयशा भी दारुल कुरान भी, मैं उसका भी जनरल सेक्रेटरी हूँ और उसका भी नाजिम और बानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तालीम मशावरती कमेटी की जो जिम्मेदारी मुझको ज़िला मधुबनी की इमारत शरिया की तरफ से दी गई है, मैं उस सिलसिले में अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जामिया आयशा में ये प्रोग्राम होने जा रहा है ये कामयाब बामकसद हो और जिस मकसद के तहत ख़ास तौर से उर्दू के फ़रोग़ और दीन की बुनियादी तालीम और असली इदारों का क़याम इस पूरे इलाके में यानी इसका एक जाल कैसे बिछाया जाए और बच्चों के अंदर तालीमी निज़ाम किस तरह मजबूत और तरक्की निज़ाम किस तरह मजबूत किया जाए, इस सिलसिले में जो मुझसे बन पड़ेगा बहैसियत सदर मैं इंशाअल्लाह नहीं करने के लिए तैयार हूँ। जो भी कुर्बानी मुझसे ली जाएगी मैं इंशाअल्लाह करूँगा। और जामिया आयशा के प्लेटफॉर्म से भी इमारत शरिया ने ये प्रोग्राम यहाँ दिया, मैं इमारत शरिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने पूरे मधुबनी ज़िला में लड़कियों का जो एक मरकज़ी अदारा जामिया आयशा सिद्दीक़ा उसका इंतखाब किया और इसका ये पहला इजलास यहाँ होने जा रहा है। अल्लाह ताला इसको हर तरह कामयाब बनाए। आप एक ही बताएं कि जामिया आयशा अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों की तालीम को लेकर काफ़ी सरगर्म रहा है और काफ़ी ये कह सकते हैं काफ़ी मशहूर मारूफ इदारा बन गया है। इसके लिए आपको किस हद तक दुश्वारियाँ उठानी पड़ी? जाहिर है कि जिस हालात में और जिस माहौल में ये काम हो रहा है तो दुश्वारियों का तो एक सिलसिला है, लेकिन दुश्वारी में ही काम करने में लुत्फ़ आता है। कुरान करीम के अंदर है फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा कि हर सख्ती के बाद आसानी है। तो हम जिस माहौल में, जिस माशरे में, जिस समाज में रह रहे हैं, ख़ुसूसन हमारा ये मधुबनी का इलाका जो नेपाल से लगता है, ये हर एतबार से चाहे वो तालीमी हो, इक़्तिसादी हो, माली हो, माशी हो, हर एतबार से पसमादा है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इदारे काम कर रहे हैं और जामिया आयशा भी अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है। मालियात हमारे यहाँ बुनियाद नहीं है बल्कि हौसला और हिम्मत की ज़रूरत है। जब किसी काम को हौसला और हिम्मत के साथ किया जाता है तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है और फिर यानी इलाक़ाई ताउन भी होता है और आवाम का भी ताउन होता है, अल्लाह की तरफ से नुसरत भी आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात तो सबके साथ हैं, लेकिन उन्हीं हालात में जामिया आयशा अपने मकसद में तालीमी एतबार से कामयाब है। हमने तामीरी एतबार से तरक्की नहीं की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के एतबार से, तरबियत के एतबार से इस पूरे ज़िला में हमारे इदारे की हैसियत मरकज़ी हैसियत हासिल है कि जहाँ बच्चियाँ हर साल बुखारी शरीफ पढ़ के फारिग होती है, वहीं यहाँ बच्चियाँ उलूम असलिया की भी तालीम बाज़ाब्ता 10वीं तक हासिल करती है। अल्लाह का शुक्र है कि हर साल एक बड़ी तादाद 10वीं की भी पास करती है, इंटर के दर्जे में भी पास करती है। मैं आपको बता दूँ कि अब तक यहाँ से जो बच्चियाँ उलूम असलिया की तकमील की है वो 10वीं की तकरीबन 118 बच्चियों ने अब तक यहाँ से मैट्रिक का इम्तहान दिया है और इसी तरह 90 बच्चियों ने यहाँ से बुखारी शरीफ की तालीम मुकम्मल की है। तो ये एक मुख्तसर तारीख़ है जामिया आयशा की। हिंदुस्तानी मीडिया को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जामिया आयशा में जो प्रोग्राम चल रहा है इसका असल मकसद क्या है? जामिया आयशा सिद्दीक़ा नूरचक में ये प्रोग्राम जो चल रहा है इसका असल मकसद ये है कि पैगाम पहुँचाना, यानी जो बच्चियाँ हमारी आज दीनी तालीम से दूर है वो बच्चियाँ इस तालीम से जुड़े और पैगाम पहुँचे। हर एक मतलब जितनी भी बच्चियाँ हैं दीनी तालीम से दूर रही हैं
उस बच्चे इस इजलास का मकसद यही है कि ये बच्चियाँ उर्दू लैन की तालीम से जुड़ी रहें और उसके बाद ये उर्दू का इससे तहफ़्फ़ुज़ भी होता है और इस्लामी तालीम को परवान चढ़ाना है। यानी जो बच्चियाँ अगर हमारी उर्दू तालीम हासिल करेंगी तो आगे किसी भी मरहले के अंदर परवान चढ़ेगी और हमारे जामिया आयशा सिद्दीक़ा नूरचक का मकाम को ऊँचा रखेगी इंशाअल्लाह। आप अपने बारे में बताएं। शगुफ्ता परवीन, मुअल्लिमा जामिया आयशा सिद्दीक़ा नूरचक। शुक्रिया आपका। इस प्रोग्राम का असल मकसद ये है कि दम तोड़ती हुई उर्दू को फ़रोग़ देना है, जिसके लिए इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना ने एक नींव शेर रखी है। आपका नाम? आयशा नाज, मुअल्लिमा जामिया आयशा सिद्दीक़ा नूरचक। शुक्रिया। ग्राम पंचायत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पंचायत राज छौड़ाही जिंदाबाद। सरपंच पद हेतु भावी प्रत्याशी जावेद इकबाल। इन्होंने ठाना है छौड़ाही पंचायत को आदर्श एवं शिक्षित पंचायत बनाना है। नई दृष्टि, नई सोच, वोट फॉर जावेद इकबाल। पंचायत चुनाव 2021 के दंगल में कूदने वाले उम्मीदवार अपने इंटरव्यू के लिए संपर्क करें और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 98 350 93 053। नेशनल ऑप्टिकल, शंकर चौक, मधुबनी। यहाँ डॉक्टर के पुर्जा अनुसार चश्मा बनाया जाता है। नोट, यहाँ सभी प्रकार का चश्मा बनाया जाता है। मोबाइल नंबर 7700896242। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।